हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मो सुचित्रा मु रोची फिनलैंड रे आज सकाळु सकाळु सब काम सारी आमे बाहरी पड़लु रथयात्रा देखिया पई। Hello guys, I am going to Helsinki. देखुते आपण माने जेमिठी बहुत खुशी पाखापाखि 50 किलोमीटर दूर बोले मन टिके संशय थिला किंतु भगवान को दर्शन पाई यही दूरता बहुत छोट लगे जहाँ बिना ओडिया वर्ष असंपूर्ण से ही हूँ महाप्रभु जय जगन्नाथ तांको रथयात्रा तेज चलतु आम यही 50 किलोमीटर यात्रा केमिति है सेठारे कौन कौन सब देखा मिलला आसतु मो सहित देखा। Let's go to see Helsinki. फाइनाली आम हेलसिंग रे पहुँचीगलु देखो केते सुंदर आयोजन है दूर देश भी आम आम काली सुंदर रथयात्रा देखी मन आनंद भरीगला। So dear devotee, just quickly some safety rules. I'm the air hostess. Anyways, so everyone is welcome to participate in singing, dancing. You can pull from the rope, and also there is a swing somewhere there. You can keep changing that. That's fine. Some of the roles are. रथयात्रा आ प्रसाद न खाइले कौन चले देखु प्रसाद केते लंबा धाड़ी किंतु विश्वास करते ये एते स्वादिष्ट प्रसाद जे सबु क्लांति दूर हो गला। देखु एठारे समस्ते निज निज परंपरा अनुजाई वेशभूषा होती जहाँ ही रथयात्रा को आहुरी रंगीन और मनोरम कर तोली। आमे ओडिया भाई भौणी मैंने पारंपरिक पोशाक सजे हुए आसुँ आ विदेशी बंधु मैंने इस्कन वेशभूषा अच्छा प्रभु नाम समस्ते आज एकाठी।
ଆଜିର ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ 50 କିଲୋମିଟର ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ମୋ ମନର ବହୁତ ପାଖାପାଖି। ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମାଟିର ବାସ୍ନା ପାଇବା ସତରେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।